and he owned restaurants and clothing lines, and he built a castle on the island of Long. It too was paved with diamonds and gold and rubies. Say, hey, yo, girl, start talking. Start like a jack, black me, finishing rock, 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 rock. Lugares donde buscamos dentro de nosotros para mejorar nuestra comprensión de los misterios de la vida, para ayudar a entender las razones por las que debemos mantener nuestras mentes, corazones y almas abiertas. I'm
Esa boca caliente.